नमस्कार बंधुगण, आज आम यही भिडियो रे आलोचना करिबा अक्षय तृतीया विषय रे। अक्षय तृतीया कौ दिन पड़ुछि एवं अक्षय तृतीयार किछि सरल उपाय विषय रे। तेबे भिडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। एथर अक्षय तृतीया पड़ुछि मे मास 10 तारिख शुक्रवार दिन, जेउ दिनटी आम हिंदू मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिन होइथाय। एहार नाम मध्यरे अनेक रहस्य मध्य लुचि रहिछि। एहा सहित अक्षय तृतीयार एपरी नाम रहिबा पछरे अनेक कारण मध्य लुचि रहिछि। एपरी मना जाय कि जदि आपण एही अक्षय तृतीया दिन जेकोनोसी भी पुण्य कार्य करूथांती ताहाले ताहार फल आपनक पई अक्षय होई रहिथाय। तेणु एही कारणरू एही अक्षय तृतीया दिनटीकू लोकमाने अनेक गुड़ाए पुण्य कार्य करिथांती एवं एही अक्षय तृतीया दिन जेकोनोसी भी उपाय पालन करिथांती ताहार फल मध्य आपनक पई अक्षय होई रहिथाय। अर्थात सेही कार्यर सबुठारो अधिक शुभ फल आपनकू प्राप्ति होइथाय। तेबे बंधु माने आपण एही अक्षय तृतीया दिन जदि सुना किंबा चांदीर जेकोनोसी भी जिनिस आपनक गृह को किनिकी आनुछंती तेबे एहाकू अत्यंत शुभ बोली मना जाइथाय। कारण एही अक्षय तृतीया दिन टिकु भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी दिन बोली मना जाइथाय एवं एही दिनटीकू माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिया पई एक उत्तम दिन बोली कुहा जाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपनकू एपरी तीनोटी जिनिस संपर्क रे कहिबाकू जाउची। जदि आपण एही अक्षय तृतीया दिन सुना किंबा चांदीर कोनोसी भी जिनिस किनिया पई सक्षम होई पारु नाहंती हाले आपण जदि सुना चांदी बदल रे एही तीनोटी जिनिस को किनिकी आपनक गृह को आनिबे तेबे मध्य आपनकू सही समान फल प्राप्ति हबो, जहा कि एही अक्षय तृतीया दिन रे सुना बा चांदीर जिनिस किनि पारिबे। ताहाले एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु, जहा द्वारा आपण एही विषय रे संपूर्ण जानि पारिबे। तेबे आपण माने जदि एही अक्षय तृतीया दिनटी को एही तीनोटी जिनिस मध्यरु कोनोसी गोटिए जिनिस निज गृह को किनिकी नै आसुचंती तेबे निश्चित भावरे आपनकू माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाय, जहा फल रे आपनकर जीवन रे चालुथिबा आर्थिक संकट निश्चित भावरे दूर होई जिवो। महाभारत समय रे एही अक्षय तृतीया दिन द्रौपदी को अक्षयर पात्र मिलिथिला। आउ सेही अक्षय पात्रर महत्व एहा थिला जे सेही पात्ररू जेते बेले भी लोकमानंकू भोजन दिया जाउथिला सेही पात्ररू केबे भी भोजन सरू नथिला। अक्षयर अर्थ हैला जहा केबे भी क्षय हुए नहीं, जहा केबे भी समाप्त होई नथाय किंबा नष्ट होई नथाय। तेणु आपण एही अक्षय तृतीया दिन जेकोनोसी भी कर्म करिथांती ताहार फल आपनकू अक्षय होई रहिथाय। अक्षय तृतीया दिन धनर महत्व बहुत अधिक रहिथाय। विशेष करी एही दिन जल दानर महत्व अधिक रहिथाय। एहा सहित आपण किछि फल मध्य दान करि परिबे एवं जलपूर्ण पात्र मध्य दान करिवे। ता सहित छता एवं चप्पल मध्य आपण एही पवित्र दिन रे दान करि परिबे। कारण एहा बैशाख मास अटे, आउ एही बैशाख मासर खरा अत्यंत असहाय होइथाय। एथिपई आपण एही जिनिस गुडिक दान करंती तेबे आपनकू अनेक पुण्यर फल प्राप्ति होइथाय। आपण जदि एही अक्षय तृतीया दिन एभलिया किछि पुण्य कार्य करूछंती ताहाले आपनकू एही पुण्यर फल निहाती मिलिथाय। तेणु आपण एही दिनटी को चेष्टा करंतु आपनकर समर्थ अनुसार दान पुण्य करिबा पई। तेबे आसंतु जानिबा किछि उपाय संपर्क रे, जे उपाय द्वारा आपण माता लक्ष्मी को प्रसन्न करि परिबे एवं माता लक्ष्मी को सहित भगवान विष्णुकर कृपा और आशीर्वाद पाई परिबे, जहा फल रे आपनक गृहरु दारिद्रता दूर होई पारिबो। ता सहित आपनकर जीवन रे चालुथिबा आर्थिक समस्या गुडी को मध्य दूर होई पारिबो। बंधु माने जदि आपण आपनक जीवन रे आर्थिक कष्ट रे गति करूछंती ताहाले आपण एही सब उपाय गुडी को निहाती पालन करंतु, जहा द्वारा आपनकर जीवन रे चालुथिबा आर्थिक संकट एवं समस्या समाप्त होई पारिबो। आपण माने जदि एही अक्षय तृतीया दिन सुना किंबा चांदीर किछि गहना बा किछि उपकरण किनिछंती तेबे सेही जिनिस गुडिक आपण अवश्य लक्ष्मी नारायण को पूजा रे लगांतु। अक्षय तृतीया दिन आपण जेउठी पूजा करूछंती सेही स्थान रे
କିଣି ଆଣିଥିବା ସୁନା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ଜିନିଷକୁ ନେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଟି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି, ଯାହାକି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାର ରୂପେ ମନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଦିନରେ ଆପଣ ଆଣିଥିବା ସୁନା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ଜିନିଷଟିକୁ ଆପଣ ପୂଜା ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଣି ଆଣିଥିବେ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ହଳଦୀ, କୁମକୁମ ଓ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ତାକୁ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦି କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ ଘରକୁ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚିନି କିମ୍ବା ଚାଉଳ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ, ତାହା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବ, ତାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଜ ଗୃହକୁ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ 5-6 କେଜି ଚିନି ଓ ଚାଉଳ ଆଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଚାଉଳର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଚାଉଳରେ ଆପଣ ଆଣିଥିବା ଚାଉଳକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଶାଇ ତାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ଯାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କଦାପି ଅନ୍ନ ଓ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ସେହି ପରିବାର ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଆଣିଥିବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଚାଉଳ ଏବଂ ଚିନିକୁ ଏକାବେଳେ ସାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବର୍ଷ ଯାକ ରଖିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଟି ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାର ହୋଇଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ନିଜର ଗୃହରେ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ନିଜର ଗୃହରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏହି କ୍ଷୀରିକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ହଳଦୀ ହେଉ, ତାର ଗଣ୍ଠି ଥିବା ହଳଦୀକୁ କିଣିକି ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ସେହି ହଳଦୀକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ହଳଦୀକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଅଳ୍ପ କିଛି କିମ୍ବା ବାଟି ସେହି ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ବର୍ଷ ଯାକ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଧନର ଅଭାବ ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହା ସବୁ ଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ନେଇ କିଛି ଛୋଟ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଘରୁ ବାହାରି ଘର ପରିବାରକୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।